9. Explain nila nasa pinaka-lowest iniyaan sa may naron. May naron lang pinaka-lowest nila. Financial literacy, spending habits, number third to the last. Spending habits, third to the last. Wait for sales before I buy my wants. So magtagad lang ko no sila. So hatagan nila ng ang tawag sini. 'Di ba ibutang sa nila na lowest iyan yaan. Lowest sa iyan, 'di ba? And then mangita, paminaw ka mo ha, ka di ako makasulti sini. Mangita ka mo ng study na gigamit mayo sa RRL na ma-support siyang kamayo gipang trabaho ngaon. Ang results nila. So tanan ng aron sa RRL dapat magamit mayo sa kamayo chapter 3. Mo support sa good itong kamayo mga results sa chapter RRL sa kamayo chapter 3. So dili tanan ng RRL na aron sa RRL is kuan ining magamit. So pasabot magamayan pa or madugangan pa ang RRL mayo. No? Yasabtan. Yasabtan. Okay. Bakit juga for vlogger? So, ngansini kita sa first sa tina i-reject null hypothesis and accept null hypothesis. Ang kanila is OP is there a significant relationship? Yang utana yan kung aroy kuno significant relationship ng social influence and financial literacy. Ang tubag is reject man ng null hypothesis. Una ng null hypothesis, di ba aroy alternative and null hypothesis. Ang null hypothesis, ang alternative is positive. Ang null is negative. So maglaong there is no significant. Diba? Ang alternative is there is. So ang kanaan null hypothesis man is reject. Pasabot there is a relationship nila. Social influence is significantly related with the financial literacy. So, ari kanila relationship. So, pwede na kamo maka-explain, sila maka-explain, or kamo kung aron the result mayo, di ba? So, maka-explain na kamo na aron the relationship nila. Then, abagan na dayon mayo ng mga related literatures na gigamit mayo sa RRL. Yasabtan mayo? Para dili na kamo magtagad kung aron the result, diretso, analyze.